Okay, friends, today let us take two concepts. One is walking, other is eating. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ తెలుసుకుంటాం మనం. ಮೊದಲನೇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇದು ಈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಡಕ್ಕೆ, ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ఈ ಎರಡೂ ತುಂಬ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఒకటి నడచడం గురించి, నడవటం గురించి, రెండోది తినడం గురించి. ఈ రెండు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మన లైఫ్లో. ఈ రెండింటి నుంచి మనం సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాము. ఈ రెండు పదే పదే చెప్పాం, ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అయితే ఇంకా రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంది, వాట్ సైన్స్ ఈస్ టెలింగ్ అస్, వాట్ ద రీసెర్చ్ లేటెస్ట్ ఫైండింగ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ವಾಕ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಆ ನಡಕ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಕ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ modern science findings on it, research on it, that we will try to discuss today. So one step at a time, one life transformed. Now we are going to start discussion about walking. Okay, ఇప్పుడు వాకింగ్ గురించి ఎక్కువగా విషయాలు తెలుసుకుందాం. ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಿತ್ರರೇ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಗೇಮ್ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್. ದ ವರ್ಷನ್ 1, ದಿ ಟೈಪ್ 1 ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್, ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್, sit for breakfast, drive to work, and sit at your desk again, driving home, eat dinner in front of TV, watching TV, scroll on your phone, then go to bed. This is version number 1. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎರಡು ವಿಧಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. రెండు విధాల వ్యక్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಎತ್ತಾನೆ, ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏಳೋದು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂತಾನೆ, ವರ್ಕ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಡೆಸ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿನ್ನರ್ ತಿಂತಾನೆ, ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. అదాద్ಮೇಲೆ బెడ్డಲ್ಲಿ మలిగుతాడు. అర్థమైంది కదా. ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే, సో పొద్దున్న లేస్తాడు, బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటాడు, ఆఫీస్కి వెళ్తాడు, కూర్చొని వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు దినం అంతా కూడా టేబుల్ ముందు. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చాక సాయంకాలము టీవీ ముందు కూర్చొని ఆహారం తింటాడు, తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాడు, తర్వాత పడుకుంటాడు. ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ స్టైల్. రెండో వ్యక్తి లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందంటే, ఓకే, సేమ్ రొటీన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే కొంత వాకింగ్ యాడ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో మార్నింగ్ ఒక 10 minutes వాకింగ్, లేదా లంచ్ తర్వాత 10 minutes వాకింగ్, లేదంటే కారు దూరంగా పార్క్ చేసి కొంతసేపు నడుచుకుంటూ రావడం. The second person is something like this. Same routine, but you decided to add some daily walking. Maybe 10 minutes walking in the morning, a short walk after lunch, parking your car little far away. So when you compare these two lifestyles, after 1 year time, who will be healthier? ಈ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡಕ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ
ಅಂದರೆ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಿನ ಟೋಟಲ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ, ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗು, ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗು, ಆ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಮತ್ತು when you are going down, when you are going down from apartment, top floor to down ground floor, use the staircase, don't use the lift. Okay, so like this you can do many methods, you can add the walking into your life, right? Now these two people, when you compare, the second type of person, after 1 year time, who will be healthier means the second type of person will be much healthier. The first person, definitely his health will be damaged. The difference between these two people is not like a particular, like a gym membership or a diet plan, nothing like that. Just walking. Just walking has to be added into the daily routine. Is very important. Okay. So walking is so simple, right? But one thing is, the science has proven very much the most powerful things you can do for your health. And there is one statement also, 10,000 steps. I think these 10,000 steps per day everybody is to say, isn't it? చాలా మంది ఒక దినానికి 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡ್ಚಾలని చెప్తూ ఉంటారు, ఒక ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ లాగా. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇಸ್, ಇದು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 1960 ಜಪನೀಸ್ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಕಂಪನಿ, 1960 ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಕಂಪನಿ, ಜಪನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಪೋ ಕೆ. ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಪೋ ಕೆ ಅಂತ, ಅದು ಪೆಡೋಮೀಟರ್. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಪಾನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ 10,000 స్టెప్స్ రూల్స్. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు అర్థమైండొచ్చు కదా, 10,000 స్టెప్ రూల్ అనేది ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు అందరూ, దాని వెనక ఎలాంటి రీసెర్చ్ లేదు, జస్ట్ ఒక జపనీస్ కంపెనీ ఆ పేరు పెట్టింది, అది అందరికి ఇష్టమైంది, అది అట్లే ఫాలో అయ్యారు అంతే, రైట్. సో దెన్ రియల్లీ పర్ డే హౌ మెనీ స్టెప్స్ వి రియల్లీ నీడ్ టు వాక్. యాక్చువల్గా పర్ డే ఎన్ని స్టెప్స్ మనం వాక్ చేయాలి, దీనికి కొన్ని రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ సమ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్. 2021 study, nutrition, obesity and exercise. In this, the study has been conducted, right? So they found that the person who takes 7,000 steps per day have 50 to 70% lower risk of early death. అదే ఈ రీసెర్చ్లో వాళ్ళు కనుక్కుంది ఏంటంటే, ద రీసెర్చ್ ವಾಟ್ ದೇವ್ ಡನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ 7,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಡಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 50-70% ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಾವು ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ 50-70% ఆ రిస్క్ కడిమే ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ఫైండ్ అవుట్ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. సో ఆ విధంగా అంటే 50-70% త్వరగా చావు వచ్చేటువంటి అలాంటిది తగ్గుతుందంట ఒక రోజుకు 7,000 స్టెప్లు నడిస్తే. ఇంకొక 2019 స్టడీ హస్ ఫౌండ్ 7,500 steps ಪರ್ ಡೇ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2023 ಮೆಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು 2,26,000 ಜನನ ತಗೊಂಡು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕೆನ್ 2,026 ಪೀಪಲ್ they have taken. So they have conducted the research. What they found is, every 1,000 steps increase you take, the risk of early death drops by 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
Okay, these are the researches conducted across the world about the walking, my dear friends. Now, let me tell you, if you are walking currently 5,000 steps per day, right, try to increase 500 steps each week. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ 500 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ 5,500, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ 6,000, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 6,500. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ 7,000 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ మూమెంటం ఇంక్రీజ్ ಮಾಡೋದು. అర్థమైంది కదా? అంటే మనం ఎవరైనా కానీ ఈ రీసెర్చ్లో అంతా చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి చూస్తే ఏంటంటే, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇప్పుడు ఏదైనా మనం 5,000 స్టెప్స్ నడుస్తున్నామంటే దానికి వారానికి ఒక 500 స్టెప్ పెంచుతూ పోవాలి. ఈ వారం 5,000, నెక్స్ట్ వారం 5,500, ఆ తర్వాత 6,000, ఆ తర్వాత 6,500, చివరిగా 7,000 ప్లస్ స్టెప్స్కు చేరుకోవాలి ఒక్క రోజుకి. దానికి మార్గాలు ఏమేమి ఉన్నాయి నేను చెప్తాను. ఓకే, సరే. ఈ నడచకపోతే వాట్ ఈస్ ద డేంజర్, వాట్ ఈస్ ద హిడెన్ డేంజర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వాకింగ్ ఇనఫ్? ಸರಿగా ನಡ್ಸకపోతే దాంట్లో ఉండే ಡೇಂಜರ್ ఏంటి? ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಡಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಮಾದ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಗೋ ನಿಗಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಥರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬುಕ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು, ನಡಕ ಅನ್ನೋದು, ನಡಕ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು 2 ವಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ఏనాగతంದ್ರೆ దేర్ మూడ్, ఎనర్జీ అండ్ మోటివేషన్ కొలాప్స్డ్. అర్థమైతా? సో అర్థమైండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక బుక్లో జాయా మూమెంట్ అనే బుక్లో రాశారు ఆథరు, రెగ్యులర్గా చేసే ఎక్సర్సైజులు తర్వాత నడిచేది రెండు ఆపేసి ఒక సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, మూమెంట్ లేకుండా ఉండే లైఫ్ స్టైల్ ఎవరైతే అలవాటు చేసుకుంటారో 2 వారాలు చేస్తే చాలా, అలాగా వాళ్ళ మూడు, వాళ్ళ బిహేవియరు, ఎనర్జీ, మొత్తం మోటివేషన్ కొలాప్స్ అవుతుందని చెప్పారు. ఇది రీసెర్చ్లో కనుక్కుంది. ఓకే, తర్వాత 88% బికమ్ మోర్ డిప్రెస్డ్. 88% పీపుల్ డిప్రెషన్ గురి అవుతారు. నడచడం ఆపేసి, ఎక్సర్సైజ్లు ఆపేసి, జస్ట్ కూర్చోవడం, వర్క్ చేయడం, తినడం, నిద్రపోవడం, అలాగ ఆఫీస్కి పోవడం, రావడం, వర్క్ చేయడం, ఇట్లాంటివి ఎవరైనా చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు డిప్రెషన్ గురి అవుతారు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. సో తర్వాత ఈ డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ, ఆందోళన మరియు ఈ యొక్క డిప్రెషన్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎవరైతే 5,649 స్టెప్స్ కంటే తక్కువ, సో ఓవర్ లైక్ ఇన్ జస్ట్ 1 వీక్ లైక్ 5,469 స్టెప్స్ ఒక రోజుకి ఎవరైతే దానికంటే తక్కువగా నడుస్తారో వాళ్ళకి ఇట్లా డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ వస్తుంది. ಯಾರಾದರೂ 5,649 ఒక నంబర్ ఉంది, ఒక నంబర్ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,649 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 5,649 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ದಾಟಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5,649 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ an average a person only walking 4,961 steps per day. Research is telling very clearly, globally, across the world. Understand? So that means huge percent of people are unknowingly making themselves anxious, fatigue, less happy, just because they are not moving properly. They don't have movement enough. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ,
ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು, ಒಂದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಆಗಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 4,961 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು 5,649 ಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ somebody is feeling down, unmotivated, no energy, right, anxious, depressed, the reason is not your mind, the reason is at your feet. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಆಂದೋಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮೈಂಡಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಲಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಆಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್? 5649 స్టెప్స్. దెర్ ఇస్ ఎ స్టెప్స్ కౌంటర్. మీ మొబైల్లో స్టెప్స్ కౌంటర్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ಓಕೆ, ಮಿಗತಾ వాళ్ళు ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್. ಅದನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಆಯಿತಾ? ಆಯಿತು. ಈಗ ನಡಕದಲ್ಲಿನೂ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೈ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೀಸನ್? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we already know that 7,000 steps per day is important. Okay, ಈ 7,000 steps per day is important, but can we make it more effective? Yes, by moving faster, by walking faster. Yes, we can do more effective. We can make it more effective for us, more healthier, more result oriented, more benefit for us. How does the speed matters? If you walk faster, your heart pumping will be much better. ಓಕೆ, 7,000 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮನ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಫಲಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ಫಲಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ರಕ್ತದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅದರ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೇಡ, ನೋ ರನ್ನಿಂಗ್, ನೋ ಜಾಗಿಂಗ್, just fast walking. That's most important. No more jogging, no more running. Remember this also. Human being is not designed to run. He is not designed to jogging also. Faster jogging and all. Don't do that. మనం జాగింగ్ చేస్తూ ఉంటాము, రన్నింగ్ చేస్తుంటాం కదా, అది చేయకూడదు. కొద్దిగా నడిచేదంటే కొద్దిగా ఫాస్ట్ నడచమని చెప్తున్నాను. ఫాస్ట్ నడచడం అంటే ఏంటి, ఎలా గుర్తించగలమంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు టాక్ కంఫర్టబుల్లీ వైల్ వాకింగ్, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನೀವು ಯಾವಾಗನ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾತುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಡಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ ಬ್ರೀತ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನೀವು ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಲೋ, ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಾಕಿಂಗ್. Walk your way to have a better life. What are those actionable steps? Let us discuss. Okay. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ? Keep one particular first rule is 5,000 step rule. The number one rule. There are 7 to 8 rules I am going to tell you. First rule is 500 step rule. What is the 500 step rule says? Every day if you are walking 5,000 steps per day, increase 500 steps per week. ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 500 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಾವು 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್? ವಾಕ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೋರಿಂಗ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಫನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫನ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಡಕೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಈವನ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನ್ಯೂ ರೂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಪೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ వాకింగ్ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ఎంజాయ్ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು వాకింగ్ ಮಾಡ್ಬೋದು. సో ఫ్రెండ్స్తో పాటు వాకింగ్ చేయడం వల్ల మనం ఈజీగా వాకింగ్ చేస్తాము అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఒక్కరం వాకింగ్ చేస్తే బోర్ అవుతుంది. ఒకరోజు వాకింగ్ చేసి ఇంకో రోజు ఆపేస్తాం. దట్ వి షుడ్ నాట్ డూ. నౌ థర్డ్ స్టెప్ ఏమంటే, ಟರ್ನ್ ದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಯಾರಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಥರ ಅದ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಜಿ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಕಾಲ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಿಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ and you are also adopting the walking and talking both are going on, then you should not walk in the busy junction, traffic junction. That's where you get into like maybe accidents and all these things will happen. You have to walk in the park. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ದರ್ ಅವೇ. ದಿಸ್ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. You park your car always far distances, right? For example, you go to your office, you have to, you need not park at your office. Your vehicle you park at far distances. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ అభ్యాసం ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. మీ కార్ను ఎప్పుడైనా ఆఫీస్కి పోతారు కదా, ఇది 4వ స్టెప్ చెప్తున్నాను. కార్ పార్కింగ్ ಸ್ವಲ್ಪ దూరంగా చేయండి. అప్పుడేమవుతుంది, అక్కడి నుంచి మీరు నడుచుకుంటూ రావాలి కదా, సో అది కూడా మీకు వాకింగ్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఒక గుడ్ స్టెప్ ఇది. సో ద ఫిఫ్త్ స్టెప్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 5ನೇ ಫ್ಲೋರು 6ನೇ ಫ್ಲೋರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದು ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫರ್ದರ್, use the staircase instead of lift most of the times. That burns out so many calories, my dear friends. All your fat will burn out, right? Your momentum will build. As the momentum is building, your fat will automatically burn, right? You become slim, you become healthy, isn't it? That momentum, especially the momentum, builds up, and it is going to build up the metabolism also. The rate of metabolism will increase. So many benefits, not one or two benefits, right? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 6th ಸ್ಟೆಪ್, ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್, ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ 2 minutes or 5 minutes walk for every 1 hour. If you are working in office sitting continuously, let's say 1 hour you are sitting continuously, stand up and work for 10 minutes or 5 minutes if work is allowing like that. If computer software engineer, they can't stand up and work. That's not possible, right? So then what you have to do is, every 1 hour you break 2 minutes, just go for walk and come back. Is more important, right? One of the important step you can follow. Next, walk briskly. Okay, so I told you already. So definitely walking with the speed is more important. Brisk walking is very important. It will help you a lot. So instead of walking normally with a normal speed, just brisk walking, little speed you can increase. That will be much useful. Okay, now finally, here is the closer up. We are trying to take a conclusion of this particular topic, this particular wonderful wisdom. That is, what is the choice we have to make? Walking is one of the easiest and most powerful things you can do for your health, my dear friends. Right? You don't need a gym. You don't need any fancy equipment. You just need to move. Right? Remember this. So whether it is 5,000, 7,000, 10,000 steps, take one step today. Understand? Your body and your mind will thank you, my dear friends, my dear masters. Remember this. Everybody try to use this. Okay, everybody try to adopt this walking into your life. Make it as a daily routine, part of your life. Wherever you are at home, you are at office, you are in the mid of some work, always, wherever there is a chance, keep walking. Keep walking. No need to run, no need to jog. Okay, most of the athletes and sports people, their knee joints will damage after some time, after some years. What is the reason? Because they use their knee joints more and more. That will damage the knees, both the knee joints. So we are not meant for, any human being is not meant for walking. Human being is a muscular system. His muscular system, skeleton is not designed for jogging or running. It is designed for walking and brisk walking. Okay, thank you so much. ధన్యవాద్. సభికో ధన్యవాద్. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ ధన్యవాద్.